Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is class 9 science and ami kori asu 9 or physics today we'll be starting physics. ठीक আছে last time chemistry korilu then biology eta chapter korilu aji ami start korim physics and the chapter's name is motion. So this is class 9 science physics motion part 1 meaning class 1. So today will be an introductory class. ठीक আছে motion nu hoy ki motion all the important terms junbo ami janibo laibo to clearly understand this chapter, to clearly do all the numericals. So he gute introductory definitions, introductory concepts he gute khini aji amar class ot korim. ठीक আছে so let us do our class overview. Aji ami class ki ki pohim keneko pohim hetu akoman sai lo before starting the class. So the class overview is first we will be studying motion. Motion ki hoy? ठीक আছে motion kyo hoy? He gute khini bostu sam. Then distance and displacement. Distance and displacement are two words juntu ami physics ot use koriye thako. ठीक আছে even in our day to day life ami distance or displacement use kori thako. But what is distance, what is displacement, aru duitar major difference ki hoy hetu ami sam. Uniform and non uniform motion. Then we will go for speed, a very common word juntu ami day to day life ot use kori thako. Tar ami scientific meaning to sam. Average speed, uniform speed, then comes velocity. Speed or velocity almost eke hoy but eke no hoy. Okay, it is almost same but not equal. ठीक है almost but it is not the same. So ये दुइटार मजा difference to some. Average velocity, speed or under average speed, uniform speed. So velocity under to average velocity, uniform velocity. ये गुटेखनी terms हमें भाल गए sam. Then last of some acceleration. Acceleration under to we have few small points. ठीक है हेखनी sam. And then lastly retardation on आजी हमार class to end करी दी. ठीक है so you ready? So let us start with motion. Motion माने नु की? Chapter नाम है motion. So we need to do a nice deduction of this word. A word to meaning ki hoy. A word to amar day to day life ot ki mean kore, scientific world ot ki mean kore, physical world ot ki mean kore. Amar class 9 or journey nu kiman importance ase e gute khini aji discuss kore. So what is motion? A do the examples one. Okay, a do the examples one. We have a tree. Okay, this is a tree and we have a house. Okay, duitar maza difference ki hoy, duitar maza similarities ki hoy. Tree aru house eta living hoy eta non living hoy. But since ami biology pohi thoka nai he non living living or concept to bad dia. Aru ki ase similarities aru differences. Similarity etu hoy je both of them are fixed in one position. Ketia ba tree dori thoka dekha paisa ne? Obole eta jaga pura hitu jagal ke dori goi ase. No. Tree eta position ote fix hoy thake. ठीक है it has a fixed position. Same house অতো same হৈ আছে. House তো তোমালকে যত বনাবা হে ঘৰটো হেখিনতে থাকিব তাৰ পৰা আৰু ঘুৰি ফুৰি না থাকে left right top bottom এনেকে ঘুৰি না থাকে যোনটো পজিশনত বনাইছা যোনটো লোকেশনত বনাইছা হেতু লোকেশনতে ফিক্স হৈ থাকিব ঠিক আছে so a tree and a house they are fixed at one position আৰু এফালে এই দুটা एग्जांपल्स হোৱা we have a running man and a car ঠিক আছে a running car এই দুটা মাজত the similarities differences ki hai differences etu je eta living or eta non living but scrape that ঠিক আছে biology পঢ়ি থকা নাই he living non living or concept to okman bad dia similarities ki hoy both the man and the car they are moving ঠিক আছে etu বেলেগ কথা যে কারখনে নিজে মুভ কৰিব নোৱাৰে so the car needs an external force মানে driver এজন লাগিব মানুহ এজন লাগিব যোনে কারখন ড্ৰাইভ কৰিব হেতু secondary matter but কথাটো হৈছে যে both of them has the capacity to move around ঠিক আছে এটা জায়গাৰ পৰা ইটো জায়গালৈকে মুভ কৰিব পাৰে so these two a tree and a house তাহাতে fixed position অত stuck হৈ থাকে they are known as stationary ঠিক আছে they are known as stationary মানে এটা জায়গাতে ফিক্স হৈ থাকে মুভ কৰি না থাকে tree and a house they are stationary a man and a car they can move around and in fact a photo dukhonot tahate move kori ase so they are non stationary although at some moment ki hobo pare eta jagate rokhi thakibo pare but they has the capacity or they has the capability to be in motion mane ghuri furibo pare movement dekhwabo pare that movement is known as motion okay মই এটা vague idea দিলু যে motion কি হয় অকমান ল্যাঙ্গুৱেজ টু ভাল কৰি পেলে proper definition to চাও what is motion
So the movement of a body or object is called motion. এই মানুহজনে মুভমেন্ট কৰি আছে, এই গাড়ীখনে মুভমেন্ট কৰি আছে, যেহেতু মুভমেন্ট কৰি আছে, that is why they are said to be in motion. Again, the movement of a body or an object is called motion. The common characteristics of all the moving bodies is that they change their position with time. Motion of thoka jiman objects ase, jiman bodies ase, thik ase, a sab body slash objects or mazot common key factor hoy, common factor a to a that they are in motion, meaning their positions will be changing. Positions time to time change hoye goi thake. Okay, tumi suppose field ekhona dori asa, tumar position change hoy ase na na, গাড়ী এখনে ৰাস্তাত গৈ আছে মানে মোশনত আছে সো গাড়ীখনৰ পজিশন চেঞ্জ হৈছে না না অফ কোর্স হৈছে সো কমন ফ্যাক্টৰ টু কি হয় মোস্ট কমন ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইজ দ্যাট দে চেঞ্জ देयर পজিশন ঠিক আছে a body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. Reference point, I think tumalkor eta general idea hobo je what is reference point. Reference point ami inko eta bostu ba inko eta jaga dhori lo jonto respect ot ami motion calculate karo. Jehetu ami motion or kotha koi aso hekarne ma motion or example disu. Thik ase inko eta jaga ba inko eta bostu jar respect ot ami কি করো ক্যালকুলেশনস করো বা অবজারভেশনস করো ইন দিস কেস আমি মোশন চাও ঠিক আছে সো রেফারেন্স পয়েন্ট এটা লৈ প্লাই যদি কোনোবা এটা বডি বা অবজেক্টৰ পজিশন চেঞ্জ হৈ আছে then it is said to be in motion. For example, a board খন stationary হয় এই board খনে নিজে মুভ কৰিব নোৱাৰে ইন ওকে stationary এটা জায়গাত ফিক্স হৈ আছে A board khon fix hoy ase. Now I am moving this way, I am moving that way. So A khon board to fix hoy ase, but I am moving. So the board is the reference point, and I, since more position change hoy ase with respect to this reference point, with respect to this board, that is why it is said that I am in motion. Moi motion hota asu. Kyo? Because reference point or respect or more position change hoy ase. So a point to buzi pala a body is said to be in motion or moving when its position changes continuously just like me with respect to a stationary object a board khon stationary object as a reference point thik ase so next ba apra bahir jetia jaban hole ghor bhitorte jetia asa always try to fix a stationary object as a reference point and then saba there what are the things that are moving kun gita bostu motion ot ase are you in motion currently hetu okman bhabi saba Okay, so this is all about motion. Motion is my general introduction to this. But this is not all. Ami chapter 8 to n pohu. Yar under aru bahut topics ase. He topics kitano ki let's see. Our next topic is distance and displacement. Ami the kotha kolu je reference point or respect or jetia position change hoy. Then a body is said to be in motion. It's a position to change hoise. Tar logote related ase distance and displacement. When a body moves from one point to another, the distance traveled referred to the actual length of the indirect path. When a body moves from one point to another, that ki hoy body to motion not thake. Aru distance ki hoy. Distance travel refers to the actual length of the indirect path. Aru displacement ki hoy অকমান পঢ়ি লোৱা তাইছ মই গুতে দুইটা পইণ্ট ভালকৈ বুজাই আছো ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় ইট ৰেফাৰ্স টু দি শৰ্টেষ্ট একচুয়ালি এইখিনি পৰা কাটি দিব পাৰা ওকে এই পাৰ্টটো কাটি দিব পাৰা অকমান বেছি কনফিউজন হৈ গৈছে এই পাৰ্টটো কাটি দিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা দ্য ডিসটেন্স ট্ৰেভেল ৰেফাৰ্স টু দি একচুৱেল লেন্থ অফ দি ইনডাইৰেক্ট পাথ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় ইট ৰেফাৰ্স টু দি শৰ্টেষ্ট ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথ বিটুইন দি ইনিশিয়াল এণ্ড দি ফাইনেল পজিশন ওকে ষ্টেটমেন্টটো পঢ়িলা এতিয়া অকমান বুজি লোৱা For example, tumar ghor to ekhinit ase. Thik ase? This is our position A. Tumar ghor to ekhinit ase. Okay, your house is here. Lo dhori lua tumalko akhe pakhe jaga kunba eta dhori lua. Tumar ghor to ekhinit ase and tumar friendor ghor to ekhinit ase. Edu jonto C position hoy, he C position tumar friendor ghor ase. Thik ase? But tumar ghor aru tumar friendor ghoror majot jabole jonto rasta hoy. Thik ase? তো তোমালকৰ সিটি যোনটো ৰাস্তা আছে হে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হয় ফাৰ্স্ট অফ অল let me change the color okay
মান নহলে উল্টা উল্টা হৈ যাবগৈ সো তোমালকৰ তোমাৰ আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হয় ৰাস্তাটো এনেকুৱা হয় ফাৰ্স্ট তোমাৰ ঘৰৰ পৰা সাপোজ বাস ষ্টপলৈ যাব লাগে বাস ষ্টপটো আছে বি এণ্ড দেন বিৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাস পায় তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈকে ঠিক আছে সো তুমি কি কৰিলা তোমাৰ ঘৰ মানে এৰ পৰা উলালা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা বাস ষ্টপলৈকে গলা ঠিক আছে বাস ষ্টপৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাস পায় টু your friend's house okay so this will be your distance এটো হৈ যাব তোমাৰ distance actual length of the indirect path okay this is the actual length of the indirect path তুমি জিমান move কৰিলা ঠিক আছে ঘৰৰ পৰা বাস ষ্টপৰ পৰা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ this entire path এই গোটে indirect path টোৱে হৈছে তোমাৰ distance but তুমি ঘৰত বহিবলে ক্যালকুলেট কৰিলা যে মই ইমান ঘুৰি পকি যে গলো actually তোমাৰ আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ মাজত ইমান কনহে ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্স ইমান কনে আছে কিন্তু তোমাৰ আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ মাজত ডাইৰেক্ট পাথ এটা নাই হেতু বেলেগ কথা okay direct path eta nai so indirect path or through di tumi enako ghuri jabo laga hoise but actually tumar aru tumar friend or ghoror majot iman konhe difference ase ami jodi numerical values lo tumar aru bus stop or majot 5 kilometers or 5 kilometers hoy from your house to your bus stop nearest bus stop kiman hoy 5 kilometers aru bus stop or pora tumar friend or ghorole jabole hole it is 3 kilometer so tumi a path to কিমান খোজ কাৰিলা বা কিমান ট্রাভেল কৰিলা 5 + 3 we have 8 kilometer 8 kilometer তুমি ট্রাভেল কৰিলা বা তুমি ঘৰত আহিলে যেটা ক্যালকুলেট কৰিলা you found out যে actually তোমাৰ ঘৰ আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ মাজত কিমান ডিসটেন্স আছে সৰি ডিসটেন্সৰ কথা এটা নকবৰ but actually মে কিমান ডিফাৰেন্স আছে দুইটা প্লেছৰ মাজত it is actually 4 kilometer so is a 8 kilometer to pala mane ghuri poki go tumar friend ghor ulala this 8 kilometer is your distance and this 4 kilometer is your displacement okay tumar indirect path actual length of the indirect path eto hoise distance this 8 kilometer is your distance and the shortest straight line path between the initial and the final position initial or final position মাজত shortest straight line path to hoise displacement a 4 kilometer to hoise tumalkor displacement দুইটা বস্তু বুজি পাইছা অকমান distance indirect path displacement shortest straight line second it is a scalar quantity it is a vector quantity distance ki hoy distance is a scalar quantity displacement hoise vector quantity what is scalar quantity what is vector quantity scalar quantity enekwa quantities hoy jot okol magnitude ase ঠিক আছে okol magnitude ase in very simple language kobole gole okol ami number to pam okay তুমি তোমার ফ্রেন্ডৰ ঘৰলে যাবলৈ what is the distance is 8 kilometer direct কিমান 8 kilometer অকল ম্যাগনিটিউড তো দিছে 8 কিলোমিটার তুমি কেনেকৈ গৈছা কোনটো রুটৰ থ্ৰু দি গৈছা কোনটো ডাইৰেকশনত গৈছা হেতো মেনশন কৰা নাই খালি তুমি কিমান ট্রাভেল কৰিলা 8 কিলোমিটার দিস ইজ অনলি দি ম্যাগনিটিউড এটোকে স্কেলার কোয়ান্টিটি বুলি কয় ডিসটেন্স ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি অকল ম্যাগনিটিউড কব কিমান ট্রাভেল কৰিলা 8 কিলোমিটার ট্রাভেল কৰিলা কোনটো ডাইৰেকশনত ট্রাভেল কৰিছা হেতো নকয় যদি তোমাৰ ম্যাগনিটিউড প্লাস ডাইৰেকশন দিয়া থাকে that will be our vector quantity মনত ৰাখিবা scalar is only magnitude plus direction is our vector quantity so এখানে যে লিখা আছে তোমাৰ displacement হৈছে 4 কিলোমিটাৰ যদি এটো মই a পৰা c গৈ আছে মানে এটো east direction হল না east direction হল so মই যদি কওঁ যে 4 কিলোমিটাৰ east travel কৰিলে তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ পাবাগৈ this will be your displacement because my magnitude ko asu moi direction ko asu this is a vector quantity aru displacement is a vector quantity distance displacement mane ami detail explanation korim detail ami understand korim bostu tu thik ase eta moi khali important points hini he koisu so scalar buji pala vector buji pala bracket ot likhi thoba je one is only magnitude other is magnitude plus direction third point the distance traveled by a moving body cannot be zero distance traveled by a moving body zero hobo nuare okay moi tomak example eta disu
A পজিশনত এটো তোমাৰ ঘৰ হয় তুমি বাস ষ্টপলৈকে গলা B বাস ষ্টপৰ পৰা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিলা ঠিক আছে যদি ইন কেস তোমাৰ ফিউচাৰলৈ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা ফৰ্ম কৰে যে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ঘৰলৈকে সাপোজ ফিউচাৰত আফটাৰ 5 to 10 ইয়াৰ্স কি হল ডাইৰেক্ট পাথ এটা সাপোজ বনালে ওকে গভৰ্নমেন্টে বনালে সাপোজ ঠিক আছে সো কি কৰিলা সো তুমি C ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলা তেতিয়া তোমাৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব ডিসটেন্স হ'ব 5 + 3 + 4 কিলোমিটাৰ হ'ব তোমাৰ ডিসটেন্স 5 + 3 8 কিলোমিটাৰ 8 + 4 12 কিলোমিটাৰ হৈ যাব তোমাৰ ডিসটেন্স ডিসটেন্স cannot be zero distance cannot be zero but same thing যদি মই ডিসপ্লেসমেন্টৰ কথা কওঁ তুমি ফাৰ্স্ট অফ অল বাস ষ্টপলৈ গলা বিকজ সাপোজ কিবা কাম আছে বাস ষ্টপৰ পৰা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিলা ওকে দেন ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তুমি তোমাৰ ঘৰলৈ আহিলা ওকে সো তোমাৰ ইনিশিয়াল পজিশন আসলে A তোমাৰ ফাইনাল পজিশনো A হয় সো ইয়াতে কি লিখা আছিল shortest straight line between the initial and the final position তোমার initial আৰু final position তো একে হয় meaning তোমার displacement কিমান হ'ব initial আৰু final position মাজৰ shortest straight line distance কিমান পাম আমি নাপামে because তোমার initial final position same হয় so your displacement will be zero in that case হেকাৰণে লিখা আছে the final displacement of a moving body can be zero distance zero হ'ব নোৱাৰে displacement zero হ'ব পাৰে okay এই পাৰ্টটো অকমান মুছি দিছো বেছি লেটাৰা লাগিছে okay another example দিছো suppose তোমাৰ স্কুলত সাৰ্কুলাৰ ফিল্ড এখন আছে ঠিক আছে তাতে তোমাৰ ট্ৰেকস বনাই দিছে ৰানিং ৰেস আছে এন্ড তোমাৰ টিচাৰে ক'লে যে এই সাৰ্কেলটো ফুল জুনে ফাষ্ট দৌৰিব হিয়ে ফাৰ্স্ট হ'ব ঠিক আছে so you are starting from this position suppose you are starting from this position so এনেকৈ তোমালকে ৰানিং স্টাৰ্ট কৰিলা again তুমি এইটো পজিশনত পাই গলাহি ঠিক আছে so you will have a particular distance এটা particular distance তোমালকে ট্ৰেভেল কৰিছা okay মই ধৰি লৈছো suppose this is কিমান দিও বাৰু suppose this is 0.5 kilometer suppose 0.5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক আছিল তোমালকে 0.5 কিলোমিটাৰ এনেকে দৌৰি পেলাই আকৌ এখিনি পালাহি so your distance is 0.5 kilometer but মই যদি ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াবলৈ কওঁ তোমালকে স্টাৰ্ট এইটো পজিশনৰ পৰা কৰিছা ঘুৰি আহি পেলাই আকৌ এইটো পজিশনে পাইছা হয় so your initial and your final position is same initial আৰু final position মাজত মই shortest straight line distance উলিয়াব পাৰিম নে উলিয়াব নোৱাৰো because এই দুইটা same point হয় so in that case your displacement will be 0 kilometer ঠিক আছে হে কাৰণে এই ডিসপ্লেসমেন্ট যে 0 হ'ব পাৰে তাৰ বেস্ট এক্সাম্পল হৈছে ৰানিং ইন আ সাৰ্কুলাৰ পাথ যদি এক্সাম্পল খুদে কোবা যে আমি সাৰ্কুলাৰ পাথ এটাত ঘুৰিলে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ডিসটেন্স এটাটো পাম কিন্তু আমি ডিসপ্লেসমেন্ট নাপাওঁ ওকে সো তোমালকে এক্সাম্পল লিখিব পাৰিবা এক্সাম্পলটো ধুনিয়াকৈ তলত লিখি দিবা ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ডিসটেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট আমি লেটাৰ অন যেতিয়া আমি সামস কৰিম তেতিয়া এটো দৰকাৰ হ'ব Now let us move on to the next topic. Our next topic is uniform motion and non-uniform motion. Ami chapter to start korislu with motion. Tar pisot ahile distance and displacement. Hey is a motion to asile. Motion to ki asile? Movement of a body. Okay, movement jeta eta particular fixed stationary object or respect or jeta eta body e position change kore hetuke movement buli koy nohole motion buli koy. Now that motion can be either uniform or non-uniform. Uniform motion ki hoy a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of time jodi equal distance equal intervals of time ot cover kore then that type of motion is called uniform motion ako sai loba uniform motion ketia ko if it travels equal distances in equal intervals of time no matter how small these time intervals are no matter jimane horu intervals nohok kyo jodi tumi equal distance equal intervals of time ot cover up kori asa meaning your motion is uniform thik ase your motion is uniform non uniform motion ki hoy a body has non uniform motion if uniform or directly opposite to likhi diba if it travels unequal distances in equal intervals of time equal distance in equal intervals of time unequal distances in equal intervals of time
example ধৰি লওঁ ঠিক আছে uniform motion ত চাবা suppose you are running okay তুমি দৌৰি আছা and every 5 minutes ত তুমি কিমান suppose 5 okay 5 kilometer বেছি হৈ গ'ল suppose every 5 minutes ত তুমি suppose 50 meter cover up কৰিলা okay suppose 5 minutes ত every 5 minutes ত তুমি suppose 50 meters cover up কৰি আছা every 5 minutes ত 50 meters cover up কৰি আছা so you are covering equal distance in equal intervals of time eto hoise example of uniform motion but suppose tumi first minute ot 50 meter cover korila because tomar stamina besi asle energy besi asle second minute ot thik ase second minute ot suppose 45 meters cover korila third minute ot tomar aru bhagor lagile third minute ot tumi okol 30 meter he cover up korila fourth minute ot তোমার কি হল তোমার এনার্জি একেবারে ডাউন হৈ গল অকল 10 মিটার কভার আপ কৰিলা এন্ড দেন তাৰ পিছত গিভ আপ কৰি দিলা ওকে সো ইয়াতে টাইম ইন্টারভেল সেমে আছে এক এক মিনিটৰ হে ডিফারেন্স আছে সো টাইম ইন্টারভেল ইজ সেম ইকুয়াল ইন্টারভেলস অফ টাইম ইন্টারভেল সেমে আছে বাট তুমি ডিসটেন্স কিমান কভার কৰি আছা unequal distances cover up কৰি আছা ফার্স্ট 50 কৰিলা দেন 45 কৰিলা 30 কৰিলা দেন 10 কৰিলা okay so yada ki hoya ase you are covering up unequal distance in equal intervals of time this is an example of non uniform motion okay ei part to bujiba next amar next point to sailo the distance time graph for a uniform motion is a straight line jodi ami distance aro time or ekhon graph banao jetia koi distance time graph khoday monor rakhiba distance will be your y axis আৰু টাইম will be your x axis যোনটো ফার্স্ট ওয়ার্ড হয় হেতু থাকিব y axis ত যোনটো সেকেন্ড ওয়ার্ড হয় হেতু থাকিব x axis ত সো ডিসটেন্স টাইম মানে ডিসটেন্স আছে y axis টাইম আছে x axis ডিসটেন্স আৰু টাইমৰ যেতিয়া আমি গ্ৰাফ এখন বনাও this graph will be a straight line so এনেকৈ straight line এডাল পাম আমি ওকে অকমান যদি ল্যাঙ্গুৱেজটো উল্টা কৰি দিও দেন ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফত যদি আমি straight line পাও meaning the motion is uniform motion and jodi ami straight line na pao jodi ami curved line pao jodi ami curved line adal pao meaning our motion is non uniform নহলে sentence to jodi ma ultai ko non uniform motion or graph keneko hobo distance time graph curved hobo thik ase so second point to buji paisa the distance time graph for a uniform motion is straight the distance time graph for a body having non uniform motion is curved আজি অকল পইণ্টখিনি লিখি লিখি গৈ থাকা বিকজ আজি আমি সামস প্ৰেক্টিস নকৰো আজি অকল ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাছৰ ডেফিনিশনস খিনি চাই লোৱা বুজি লোৱা নেক্সট ক্লাছত আমি এটা দুটা সামস ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে আৱাৰ নেক্সট টপিক ইজ স্পীড কি হয় স্পীড তো আমি ডে টু ডে লাইফত ইউজ কৰিয়ে থাকো এই ওয়াৰ্ডটো হোৱাট ইজ দি একচুৱেল মিনিং অফ স্পীড ফিজিক্স অৰ ল্যাঙ্গুৱেজত স্পীড কি হয় স্পীড অফ আ বডি ইজ দ্য ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই ইট পাৰ ইউনিট টাইম per unit time ot eta body kiman distance travel korile okay kiman distance displacement er kotha kone distance okay at a unit time kiman distance travel korile hetuke speed buli koy distance traveled per unit time is speed okay ekhine pra ami formula eta banabo paru speed is equal to distance travel per unit time per mane per word to khuna lagal ke pura division sign to lagai loba speed is equal to distance travel per unit time so distance travel by time taken speed or ami kenekoi denote koru speed ok ami denote koru as small v speed ok ami small v hisabe denote koru so our speed is small v distance ok ami small s hisabe denote koru and time taken ok ami small t hisabe denote koru never get confused that capital T hoise temperature small t hoise time okay so time is always small t so speed is equal to distance traveled by time taken so v is equal to s by t মনত থাকিব এটো তলত লিখি উঠোৱা হৈছে v হৈছে স্পীড s হৈছে distance travel আৰু t হৈছে time taken এই যে স্পীডৰ কথাটো কৈ আছো এই স্পীডৰ ইউনিটটো চাবা distance travel the SI unit for distance is meter the SI unit for distance is meter হয় না and the SI unit for time is second
The SI unit for time is second. So the SI unit for speed is meter per second. Heto likha ase. SI unit for speed is meter per second. Kenekoi likhim? Meter per second. Enekoi likhim? Nohole meter per second. Enekoi likhim. Ei duita majok konoba eta likhile hoy. Next, speed is a scalar quantity. Scalar quantity ki asle amak okol magnitude to kobo. Direction amak nokoy. So speed e okol magnitude kobo. That is why it is said to be a scalar quantity. The speed of a running car at any instant of time is shown by an instrument called speedometer, which is fixed on the car. Amar car bilakot ami various meters dekha pao ne? Various meters dekha pao. So there is a meter juntor naam hoise speedometer. Aru ei speedometer e amar gari khonor speed to koy. Gari khonor speed to kobo. So speed of a running car at any instant of time. Hetu eta instrument e dekhoy. Ei instrumentor naam hoise speedometer. Aru speedometer speed to kilometer per hour rod dekhoy. Kihot dekhoy? Kilometer per hour rod dekhoy. Thik ase? SI unit hoise meter per second. Jodi horu okoman horu jodi amak unit lage, suppose basic speed nai, bahut kom speed ase, in that case ami centimeter per second ot chao. Jodi bole speed is very high, tete ami kilometer per hour ot chao, and speedometer e kilometer per hour ot dekhoy. Next, there is another meter in a car juntor naam hoise odometer. Thik ase? Ei odometer distance travel, kiman distance ami travel korilu he distance to dekhoy, aru ei distance to meter ot dekhoy na kilometer ot dekhoy? Ei distance to amak kilometer ot dekhoy. Okay, so next time tumalke gari ekhonot uthiba, thik ase, tumalke ei duta meter sai loba, the speedometer and the odometer. Speedometer unit hoise kilometer per hour, aru odometer e distance to dekhoy in kilometers. Okay, so ekhini okoman bhalko sai lo, and we will move on to the next topic. Hoy goise? So next topic we have is average speed. Speed pohilu, average speed ki hoy? Average speed hoise, the average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover its distance. Okay, ki koise? Total distance travel, a body or a substance, total distance jiman travel korile divided by the total time taken. Total time ot tumar total distance jiman cover korile hetuke koa hoy average speed. Thik ase ekhini? The SI unit jihetu speed e hoy. Okay, speed ore kotha koi aso. So SI unit to speed or nisina hobo. Speed or SI unit asle meter per second. So average speed or SI unit hobo meter per second. And same average speed to speed e hoy. So this is also a scalar quantity. Mane amak okol magnitude kobo, amak direction nokoy. Thik ase? Ekhini monot thakibo. Average speed or formula to dia ase the total distance travel divided by total time taken. Exactly speed or formula to hoy, khali ki hoise ami speed ot ki likhislo? Speed ot ami likhislo distance traveled by time taken. Average speed ot likhim total distance travel by total time taken. Total word to logai diba. Ei gute khini bostu jeta ami numericals korim na teta bhalkoi buji pai jaba. Aji definition to saiba. Then we have uniform speed nohole constant speed. A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. Jodi eta body e, okay, equal intervals of time, sorry, equal distances, equal intervals of time ot cover up kore, then it is said that hey particular body dur ki ase uniform speed ase, nohole constant speed thoka buliu kobo pare. Okay, now for a human it is very difficult that ami eta fixed interval of time ot eta fixed distance travel koro. Ketiaba amar energy high thake so ami besi dori diu, ketiaba energy bahut low thake so ami kom doru. Yes, ketiaba energy bahut high thake we do our work very fast, ketiaba low thake we do our work very slow. So ami constant speed dekhwa to it is very difficult. But in machines tahate a constant speed ba a uniform speed to dekhwai thake. Okay, not all machines, there are machines. So etu monot thakibo uniform speed ki hoy jodi equal distances travel kore in equal intervals of time, no matter how small the intervals of time are. Okay, e duita note down korilo, and then we will move on to the next topic. Next we have velocity
so আমি speed পঢ়িলো velocity পঢ়িলো okay speed আৰু velocity meaning to almost same হয় almost ঠিক আছে exactly same নহয় almost same হয় difference to ক'ত আছে যেতিয়া definition to পঢ়িবা তেতিয়া গম পাই যাবা the velocity of a body is the distance traveled it is the distance traveled by it per unit time in a given direction speed at পঢ়িছো distance traveled per unit time full stop this velocity hoise distance traveled per unit time in a given direction এটোৱে হৈছে velocity ইয়াতে directionৰ কথা আহিছে so magnitude to দিবই লগতে আমাক directionও দিব that is why velocity is said to be a vector quantity এখানতে লিখা আছে নেকি আচ্ছা মই লিখিবলৈ পাহৰিলো সাগে তোমালকে লিখি থবা velocity is a vector quantity আমাক magnitude দিব and আমাক কি দিব this directionও দিব distance travel in a given direction is known as displacement eto hoise tomar dighol definition eto hoise tomar suti definition junto monot na thao kyo hetuke likhi diba the SI unit is meter per second acha eto bujai aso baro saba distance traveled by a body per unit time a distance traveled in a given direction he tar an eta naam hoise it is displacement sentence to bhalko saba velocity of a body is the distance traveled by it by the body per unit time in a given direction is a distance traveled in a given direction distance traveled in a given direction yar anata naam hoise which is displacement so ami simply kobo paru je displacement by time etue hoise velocity formula to saba velocity if first definition opra ami ki likhibo paru distance traveled by it per unit time in a given direction distance traveled in a given direction per unit time if first definition to bra etu ami likhibo paru but a distance travel in a given direction yar meaning to etu hoise displacement no yar meaning to hoise displacement so ami simply iman dighol sentence to likhat koi ami simply displacement per unit time bole likhile ho jabo so ami ki likhim displacement per unit time no hole velocity is equal to displacement by time taken displacement or unit hoise meter SI unit okay time taken or unit hoise second SI unit so velocity SI unit kiman hobo meter per second SI unit is meter per second a meter per second to either ami enekoi likhim no hole enekoi likhim junto pasand hoy hetuke likhiloba ঠিক আছে this is our velocity speed e hoy but with direction speed of direction nasle he karone scalar velocity direction ase that is why it is a vector quantity ঠিক আছে আমি speedot average speed পঢ়িছিলো so velocity to আমি average velocity পঢ়িলো average velocity কি হয় if the velocity of a body is always changing but changing at a uniform rate মানে acceleration to jodi ki hoy acceleration to jodi uniform hoy then the average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity of a given period of time sentence okon besi dikhol hol no okay break down kori bujila if the velocity of a body is always changing velocity of a body jodi change hoy thake mane per unit time jodi ami straight line er jiman distance travel kori aso jodi hetu amar change hoy thake okay in that case ki hobo but changing at a uniform rate so amar ki hoise per unit time ami straight line er jiman distance travel kori aso hetu change hoy ase no doubt change hoy ase the change is uniform মানে আমার acceleration uniform হৈছে এই যে acceleration word to পাইছা নহয় এই acceleration word to আমি দুখনমান স্লাইডৰ পিছত অকমান ভালকৈ পঢ়িম ঠিক আছে এতিয়া বাৰু এটো মন দিব না লাগে জাস্ট ওপৰ সেন্টেন্স খিনিত মন দিলে হ'ব ঠিক আছে কি কৈ আসলো per unit time আমি straight line er jiman distance cover up কৰি আছো হেতু change হৈ আছে but the change is uniform then average velocity আমি কি বুলি লিখিব পাৰো then আমি average velocity লিখিব পাৰো average mean of the initial velocity and the final velocity for a given period of time mean okay initial velocity লম final velocity লম দুইটাক প্লাস কৰিম divided by জিমান আছে উপৰ জিমান আছে ইয়াতে আমাৰ দুটাই velocity লিখা আছে হেকাৰণে divided by 2 okay
এটো পাৰিবা এভাৰেজ ভেলোসিটি কিমান হ'ব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইনিশিয়ালি তোমাৰ যিমান ভেলোসিটি এক্সাম্পল দিছো ঠিক আছে তোমালোকে ঘৰৰ পৰা সাপোজ ট্ৰিপৰ কাৰণে ওলালা ওকে ঘৰৰ পৰা ট্ৰিপৰ কাৰণে ওলালা সো তোমালোকে গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলা তোমালোকৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি আছিল তোমাৰ গাড়ীখন ইনিশিয়ালি তো বন্ধ হৈ আছিল হয়নে সো তোমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তোমাৰ 0 হয় বাট তোমালোকে যেতিয়া গুটে ট্ৰিপ তো ঘুৰি 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 যেতিয়া আকৌ ঘৰ আহি পালাহি তেতিয়া তো তুমি গাড়ীখন কোনোবা এটা ভেলোসিটি তো চলাই আহি আছা ন সাপোজ ঘৰ আহি পোৱা মানে তোমাৰ গাড়ীখন সাপোজ তোমাৰ 40 km/h আছে সো তোমাৰ ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান হল 40 km/h সো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্লাস ফাইনাল ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই 2 তুমি যিমান আনসাৰ পাবা হেটো হৈ যাব তোমাৰ এভাৰেজ ভেলোসিটি এভাৰেজ ভেলোসিটি ডিনোট কৰা হয় এস v bar এভাৰেজ ভেলোসিটি হৈছে v bar ভেলোসিটিক আমি v বুলি দিও ওকে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ যাব s টাইম টেকেন হৈ যাব স্মল t সো এভাৰেজ ভেলোসিটি হৈছে v bar ইনিশিয়াল ভেলোসিটিক আমি u বুলি লিখো ফাইনাল ভেলোসিটিক আমি v বুলি লিখো ডিভাইডেড বাই 2 এটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ এভাৰেজ ভেলোসিটি এই গুটেখিনি ফৰ্মুলাস যেটা আমি সামস ট্রাই কৰিম তেতিয়া ভালকৈ গম পাই যাব ভালকৈ মনত থাকি যাব সো এই দুটা পইণ্ট ক্লিয়াৰ আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আছে যদি উইল মুভ অন টু দি next we have uniform velocity or constant velocity আমি uniform speed পঢ়িছিলো constant speed পঢ়িছিলো similarly আমি velocity আন্ডাৰটো কি পঢ়িম uniform velocity and constant velocity ঠিক আছে so a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction যেতিয়া আমি velocity কথা পঢ়িম ন সদায় মনত ৰাখিবা যে আমি direction টো মানে মনত ৰাখিবলে চলিব লাগিব since it is a vector quantity so magnitude plus direction so he karone direction er kotha koise if it travels mane if the body travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time no matter how small these time intervals may be tetia he velocity to ki boli koa hoy uniform velocity boli koa hoy nohole constant velocity boli koa hoy okay this is only the definition as the definition kori goi thima thik ase eto monot rakhiba ba the definition is almost similar to that of speed khali difference to ki ase yate ami specified direction to mention koribo lagibo straight line mention koribo lagibo baki hini to gom paise equal distances in equal intervals of time no matter how small the intervals are etia speed aru velocity ami speed or kothao salu velocity kothao salu tar underot ki salu uniform speed uniform velocity then ami salo average speed average velocity e gute khini bostu ami sai ahi asu ita ami detailed tabular format speed or velocity ki korim differentiate kori pela okay so speed has only magnitude and no specific direction speed e okol magnitude die specific direction ni die mane it is a scalar quantity he karone second point to dia ase that it is a scalar quantity pariba if alle velocity is a vector quantity mane magnitude to amak koy logote amak direction to kobo velocity has a magnitude as well as direction he karone ki boli koa hoy he karone vector quantity boli koa hoy speed average speed can never be zero average speed ketao zero hobo nware because ami speed ot ki pohisilu tate amar formula to we use distance since distance cannot be zero that is why average speed to ketao zero hobo nware but যেতিয়া আমি velocity পঢ়ি আসলো formulas বিলাকত তোমাকে নোটিস কৰিছিলা না formulas of we always use displacement আমি displacement ৰ কথা কৈ থাকো here see velocity displacement by time taken average velocity initial velocity final velocity by 2 displacement ৰ কথা কৈ আছো না speed ত আমি distance ৰ কথা কওঁ distance cannot be zero that is why speed cannot be zero velocity tami displacement kotha ko since displacement can be zero moi tumaka example disilu the circular path jete ami move korim teta amar distance zero hobo nware but displacement at one point ki hobo initial or final point jodi same hoy jay displacement zero hoy jabo so jehetu displacement zero hobo pare velocity or average velocity can also be zero clear ase next eto difference nohoy okay difference nohoy he karone majot tumalko partition dia nai magnitude of speed and velocity of a moving body is equal difference নহয় দে তোমাকো কৈ থৈছো এটো important point হিচাপে লিখি থোৱা magnitude of speed and velocity of a moving body is equal only if the body moves in a straight line okay
speed আৰু velocity কি কৈছে magnitude same হ'ব পাৰে equal হ'ব পাৰে but the only condition is that যদিহে বডিটো straight লাইনত travel কৰি আছে equal only if the body moves in a single straight line in that case কি হ'ব তোমাৰ magnitude of speed and velocity same হ'ব নহলে equal হ'ব okay এই গুটেখিনি বস্তু তোমালকৰ কি বুলি কয় যেটা next classত আমি numericals কৰিম তেটা clear হৈ যাব okay now velocity যেহেতু আমি velocity পঢ়ি আছিলো velocity almost আমাৰ শেষে হৈ গল সো শেষ কৰাৰ আগতে আমি velocity আৰু এটা পইণ্ট আছে velocity can be changed ঠিক আছে velocity can be changed and there are two ways to change velocity either আমি কি কৰিব পাৰো speed change কৰিব পাৰো two ways আছে মই এখানে শর্টত লিখি থৈছো there are two ways in which we can change velocity either আমি speed change কৰিব পাৰো speed of the body change কৰিব পাৰো number 1 কি হ'ব either আমি speed change কৰিব পাৰো নহলে আমি কি কৰিব পাৰো speed to same ৰাখি পেলাই আমি direction change কৰি দিব পাৰো নহলে আমি direction change কৰি দিব পাৰো so there are two ways in which we can change velocity either speed change কৰি দিও নহলে স্পিড তো যদি আমাৰ সেম থাকে যদি আমি ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ যাব সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় এবাৰ লিখি থৈ দিবা ঠিক আছে এইখিনি পৰা মই ট্ৰাই দিছো আদাৰৱাইজ দেখাত অকমান লেটৰা লাগি যাব ওকে সো হেতু পইণ্ট লিখি থবা নেক্সট লেট us move on to acceleration acceleration কি হয় acceleration is when the velocity of a body is increasing the body is said to be accelerating jodi eta body velocity increase hoy goi thake okay tetia he body to accelerate hua boli koy when the velocity of a body is increasing ki increase hoy ase velocity thik ase speed or kotha koa na ami velocity er kotha koi asu jodi velocity increase hoy goi thake then the body is said to be accelerating acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with time it is the rate of change of velocity with time so amar formula to ki hobo acceleration is equal to change of velocity tar pisa ki ase with time divided by time taken for change mane a velocity to change hobole jiman time lage he time to kotha koise so our acceleration star mark dipla likhi thoba acceleration is change in velocity by time taken for change নহলে change in velocity by time খালি হেতু মনত ৰাখিব লাগিব কিহৰ টাইম এই velocity to change হবলে যিমান টাইম লাগে হে টাইম to কথা কৈছে next a change in velocity যে কথা কৈছে change in velocity to আমি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰিম যেটা নিউমেৰিকেলস দেখা পাবা অটোমেটিক্যালি গম পাই যাবা বাট আজি ক্লাছৰ কাৰণে মই অকল ফৰ্মুলাস যেহেতু দি আছো এই change in velocity to আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম change in velocity to আমি ক্যালকুলেট কৰিম final minus initial okay change of velocity কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে final velocity minus initial velocity ঠিক আছে মনত থাকিব এটো average velocity আমি কি পাইছিলো average velocity আমি কৰিছিলো initial velocity plus final velocity divided by 2 okay হে দুইটা কি বুলি কয় ফৰ্মুলা সেম নহয় কিন্তু acceleration ত আমি পাইছো final velocity minus initial velocity divided by time হ'ব ঠিক আছে আমাৰ যদি final velocity small v বুলি লও আৰু initial velocity যদি small u বুলি লও then our formula will be acceleration হৈ যাব small a ঠিক আছে change in velocity final velocity minus initial velocity a is equal to v minus u divided by time taken মানে divided by t ইয়াতে a কি দেখুৱাই আছে acceleration of the body v মানে final velocity u মানে initial velocity t মানে time taken for change in the velocity এই ফৰ্মুলাটো মনত থাকিব আমাক এই ফৰ্মুলাটোৱে লাগে for all the numericals a formula to amak lagibo thik ase the SI unit for acceleration is meter per second square speed or ba velocity amar unit asle SI unit asle meter per second acceleration at amar SI unit hoy jabo meter per second square mane meter per second square enako likhibo pari nohole meter per second square enako likhibo pari juntu পছন্দ হয় হেতুকে লিখি দিয়া
both are same ঠিক আছে whichever you like acceleration is a vector quantity acceleration or definition ot ami velocity word to use korisu নহয় এই velocity to vector হয় ঠিক আছে v for velocity v for vector যেহেতু velocity vector হয় that is why acceleration is also a vector quantity because yata direction কি হৈ আছে relate হৈ আছে when a body is moving with uniform velocity its acceleration will be 0 যদি uniform velocity কি কৰি আছে move কৰি আছে তেতিয়া acceleration 0 হ'ব বুজি পাইছা এটো uniform velocity move কৰি আছে মানে there is no change in velocity beginning ত যোনটো velocity আসলে ending ত same velocity আছে for example beginning ত তোমাৰ velocity আসলে 5 km per hour suppose গাড়ী এখন গৈ আছে হে গাড়ীখনৰ ফাইনাল velocity কিমানে হয় 5 km per hour এ হয় ঠিক আছে যেহেতু গাড়ীৰ কথা কৈ আছো হেকাৰণে কিলোমিটাৰ per hour নহলে SI unit is meter per second গাড়ীখন কি কৰি আছে ইনিশিয়াল velocity আছে 5 km per hour আৰু ফাইনাল velocity হৈছে 5 km per hour so what is the change in velocity final minus initial 5 minus 5 0 হৈ থাকিলে গৈ so that is why acceleration 0 হৈ যায় কেতিয়া 0 হৈ যায় if our velocity is uniform velocity acceleration 0 হৈ যায় meaning আৰু এটা পইণ্ট লিখিব পাৰা যে acceleration can be 0 ঠিক আছে acceleration can be 0 okay this is acceleration our next topic is uniform acceleration and non uniform acceleration সবতে পঢ়ি আহি আছো হয়না নহয় এগিটা টার্ম so acceleration তো পঢ়িলো uniform acceleration is when a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line see vector quantity হয় velocity relate হৈ আছে হে কাৰণে আমাৰ direction তো আমি মনত ৰাখিব লাগিব when a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time equal amount of time okay sorry not equal amount of time equal interval of time jodi equal velocity ki hoy jay increase hoy goi thake tetia a acceleration to uniform acceleration boli koy non uniform directly tar ulta to hobo a body has a non uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal interval of time equal interval of time jodi unequal amounts different velocity increase hoy jodi goi thake tetia hole he acceleration to ki boli koy non uniform acceleration boli koy the velocity time graph eto capital T hobo de the velocity time graph of a body having uniform acceleration accelerated motion is a straight line velocity time graph yata ma graph khon dia na because I left this for you last time moi ki koisilo first or juntu word thake hetu y axis ot thakibo second or juntu word thake hetu thakibo x axis ot so velocity time graph this is our y axis ekhine tahibo amar velocity time graph mane amar x axis ot ahibo time small t likhi thaisu because itialage to bujhe pala je small t is equal to time the velocity time graph of a body having uniform accelerated motion is a straight line hetu straight line hoy thik ase acceleration ki hoy straight line hoy okay similarly non uniform motion or karone velocity time graph for a body having non uniform motion is a curved line yata straight hobo yata curve hobo thik ase graph moi e karone dia nai because ami already কেনেকৈ গ্রাফ ড্র কৰে ওকে এটো velocity time graph কতনো velocity হবো কতনো টাইম হবো অলরেডি আমি ডিসকাস কৰি থৈছো সো অকমান এটো বস্তু নিজে ট্রাই কৰা ওকে মই এটো মুছি দিছো because I want you to try this এটো ট্রাই কৰিবা এনেও আমি যেটা ফিউচার সেশনছত যেটা এই চ্যাপ্টারটো ডিসকাস কৰিম ভালকৈ যেটা আমি ডেরাইভেশনস কৰিম যেটা আমি ফর্মুলাস আৰু ভালকৈ চাম তেতে আমি এনেও গ্রাফ সামে ওকে বাট আজিৰ ক্লাসটোৰ কাৰণে এটো প্র্যাকটিস কৰা কেনেকৈ ড্ৰ কৰে So our next topic is retardation. Okman retardation of alahu ha. If you ask me to define retardation in one simple sentence, tete hole moi kom je retardation is negative acceleration. Himane negative acceleration is called retardation. Acceleration can be of two types. One is positive, one is negative. Positive acceleration ami usually acceleration bule koi thoi diu. In negative acceleration ami kau retardation. Okay. Now retardation. The velocity of a body may increase or decrease. Velocity increase hobo pare, decrease hobo pare.
Accordingly, the acceleration is of two types, positive acceleration and negative acceleration. Accordingly, কি হ'ব acceleration আৰু দুটা টাইপ আছে, positive হ'ব পাৰে নহলে negative হ'ব পাৰে. If the velocity increase হৈ গৈ থাকে then positive, if velocity decrease হৈ গৈ থাকে then negative. মনত থাকিব এটো যদি velocity increase হৈ গৈ থাকে then positive acceleration, যদি বলে decrease হৈ আহি থাকে then it will be negative acceleration. If the velocity of a body increases, the acceleration is positive. If the velocity is decreases, the acceleration is negative. Exactly, মই যোনটো কলো হেতুৱে লিখা আছে ঠিক আছে সো যদি লিখিবলৈ মন আছে এই সেন্টেন্সটো লিখি থব পাৰা So retardation কি হৈছে retardation is measured in the same way as acceleration and has the same unit of meter per second এই সেন্টেন্সটো বুজাই আছো বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে বুজি পালো যে পজিটিভ এক্সেলাৰেশন আছে নেগেটিভ এক্সেলাৰেশন আছে এই নেগেটিভ এক্সেলাৰেশনটোৱে কি হয় এই নেগেটিভ এক্সেলাৰেশনটোৱে হৈছে ৰিটাৰ্ডেশন মানে velocity যদি কমি আহি থাকে তেতিয়া হলে it is negative acceleration it is retardation যেহেতু retardation is ultimately acceleration এটো হয় ন বেলেগ একো বস্তু পঢ়ি থকা নাই it is acceleration only that is why acceleration or measurement retardation or measurement to similar hobo same as that of acceleration ami acceleration jenekoi measure koru similarly retardation o tenekoi measure korim and even the units are same units saba SI unit to dia ase meter per second yar meaning to hoise meter per second square okay আমাৰ acceleration আসলে meter per second square so retardation যেহেতু acceleration এ হয় so the unit will also be meter per second square either তেনেকৈ লিখা নহলে meter per second square it's the same thing okay retardation is actually acceleration with a negative sign এটো important হয় A point to star mark deeply likhi thoba the retardation is actually acceleration with a negative sign so jete acceleration paba if you find the negative sign tetia gom paba that acceleration is negative acceleration nohole retardation okay e gutei khini bostu aji okol note down kori thwa next class we will be doing a proper discussion with sums ঠিক আছে so this is all আমি বহুত কিবা কিবি আজি ডিসকাস কৰিলো we started off with motion then speed golu then velocity golu then acceleration ahilu acceleration of episode last retardation we are ending the class okay next class jeta moi start korim e gutei khini important terms mo ako discuss korim okay short discuss korim besi lengthy nokoro short discussion mo korim ঠিক আছে so ভয় খাব না লাগে and next class on আমি numericals discuss korim ঠিক আছে so this is all for today thank you for joining our today's class and I will see you in the next